محمد تسمى زجهر اللي زنبره كم كحلو زقنة أطفينا يوم دمسيسنا يوم زولا زنبره شوك إيرو شوبيرز بهال إمبا أو قجام عاوزي غبيبنا وزنبره فينا يوم زبل زنبره سلكا اتقداي اتحكي بقلبات ويو لعلي حمش تميتي مروخات نشتن برات جلسة زلوا أب تليجرام channel نخلك الكومينا أبيتو بمرأي سلزي كالتر ربيلهم حمش تميتي مروخ أب قجام تماريخو أب حدثهم أزيو كدم حزز تماريخو قال ملازي زتقلي أبز حدثهم نزيئة أب قجام شوك إيرو قلز بعل إمباون كيدنا خبيبنا ستفينا يوم كله محمد تسمى حصوت مخانو أطفينا يوم طرح تيكونس أبقى خبيبنا يوم تلزينا مسوسات immediately كيدنا يلوم فانو بدنبي بعلي بسلكي يرخيب يوم كبيبنا أطفينا يوم مسولو شوك ترارا أوينا نينا قمزي جيرنا قال مستوهلة مبا كيدوم يمحيزم فانو أو طرح قن تيكونه تقلال لو قد جامز كايزلو أبسمون وشتي حمشت مئتي سراويت مروخ طرح حزي مروخ كندي انت خوينو موت كندي يخون قصل كندي يخون كالكوليشن اللو راف استيميت ترخولو وتادراو زخونه كالكوليشن اللو بقليلو حزي سراويتنا انت زحتتو بقليلو كالكوليت غيرم كرخو يخول 500 مروخ يزو زلو مخعفانو بفولي اوبريشنات يزخر زلو خو حزي ناتو مخنياتو فكورسي ماريخو بدن بأقواوني حزي حقي بدن بخنقر سلازلو نريئون سلازلنا 500 مروخ زأكل تر ربيلو زتوصلو معاته أوز ترفرفلو معاته أوز قصلو لجن محمد تسمى بدك حزبي يتصاوت كم زلو إثيوبياويان من لا إثيوبياويان كسمعوه خم زلوهم كنقر اللوز بالأمنة اللني بمحارنيات صرحو له نحنا هون بمحارنيا حلف لنا نسرحن مدلواتنا بدن بغنصرح لينا 500 مروخ كبهال كلجن فانو قال بقال زرخو كويز نغركم كبعلم اصوار او ጎጃም ንዘሎ ሰራዊት ሙሉ ከዕጥቕ ዝኽእል ኣጽዋሪና ማሪኽና እዩ ሰብ ጥራሕ ኣይኮን ማሪኹም 500 ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን 500 ሰብ እውን ብርግጽ 500 መሳርሒ ሒዙ ዝመጽእ እቲ ዝሞተ ናቱ ደብል ዋላ በልዎ ሽሕ እንድሕር ሞይቱ ሓደ ሽሕ ዝኣክል ኣጽዋር ናይ ሓደ ሽሕ ሰብ ዝኣክል ኣጽዋር ሒዞም እዮም ዝቆተልዎ እውን ዝቆትልዎ تزوق سلون كم مالت ندي إذا أكل سوار كم زحزر أيه جن السوت راح يكون ديبوتا أبغى جام فلاي أبزن كاب دعاراموت جميرو نلعب زلوا بملؤ أو زي زنبرة ديبو معاتي برجس محمد تسمى الجهر كله جنا أمتها وندهالو وصل زنبرة بناي أير حيلن ناي مدر حيلن ناي مكانايزدن زبهال أمرت إن أنخد زلنا صل زوالو أو زنبرة ديبو بتعامل ملو إنيو حقويو بس وارون دلديلنا إنا بأيرون تحجزنا إنا خبر كله تأير كمصيه درونن أيرن مكانايزدن نوين كمصيه خالي تفاعل صل زلوا أزيجن حقوي نيرو مع تصواري لمو بعلم تنفان نخجل سوا خلو ريقة حزي نتجراي بافرت فترة لا نتمق على استخا نايم حراي أمحرات على ساي دقاف كتقبر اللي خلي خايو صحتات كهلو مخاليو صحتاتهم من دعرمكا بسنة سرعات نعوم حقيس كان سمنا صنتهم نحنا الناس صنتنا نك على صلو قداين تترخيو بدنبي كحجز اللوم بهالي كدقاف اللوم طعم قاعة زقرم اوبريشنات يوم صرح زلو أما لا أمحرا وطرت نقيسو يتحاسيهم مزنورو ناي مبراق الززولو بناي تقراي كاب تقراي انصار خصوعو خلو ناي محمد تسمى ازي هو صح خلو اسفا شكل اول من نقنع تجمير الله نلا علينا وعفرنا وچافولون زولو مالتي سلازي ازي خوين زنهي اب ጎጃም مالتي ابزيو ناي ጎጃም فانو طرحت يكون ناي كله فانو حزب حدا طمرت سلازم راح زلو سب لعل مليون يلو ازيو ددويت كنقربو خلنا 600 شحينا نولينا تستاوسون تخونكم سراويتنا يفانو لعل مليون سلطينا اينا قال بقال نغيرني قال بقال نحنا لعل مليون سراويت لنا ازي هون ملكلنا مليونات عشرتات مليونات حزب محرا مسانا ايو تناسه حزب محرا 30 مليون دولو 85% نايزيو كندي يخوني
ናይ 30 ሚልዮን 85% ልዕሊ 24 ሚልዮን እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ገጠር ዘሎ ብፍላይ ምሳና እዩ ከተማ እውን በደንብ ኣቲና ከም ድላይና ጌርና ኢና ንንቀሳቀስ እዚ ዝኾን ዘሎ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ፀላኢ ስዕረቶ ረጋጊፅ እዩ ሕዚ ከመይ ገይረ ክፀንሐለኒ ዝብል ግን ኣቦታት ይሰድድ ኣደታት ይሰድድ ካህናት ይሰድድ ዓበይቲ ዓዲ ይሰድድ ስለ ዘሎ እዚኦም ኢና ንቃልስ ዘለና ኣብዚኦም ክትሕግዙና ኢሉ ትክክል እዩ ትግርኛ ንሰርሕ እውን ነቲ ትግራዋይ ኣረዲእና ትግራዋይን ኣምሓራይን መቃልስቲ ምኳኑ ነዚ ህዝቢ እዚዩ ነቲ ሰሜነኞች ዝበሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ናይ ሰሜን ህዝቢ ዝበሃል ናይ ምጥፋእ ሽርሒ ረኣዩ ኣብ ኣምሓራ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን ዝሸርሐ ሽርሒ ጥራሕ ምውሳድ እኽልቲ እያ ኤርትራን ኣምሓራን ሒዝካ ትግራይ ተጥፍእ ዝተረፈ ትግራዋይን ኣምሓራይን ሒዝካ ከዓ ኤርትራ ተጥፍእ ካብኡ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ሰጥፋእካ ቀይሕ ባሕሪ ተቆፃፂርካ ዝተረፈ ትግራዋይን ተረፈ ኤርትራውን እንዳለሓስካ ትመፅእ ተመሊስካ እዚኦም ሒዝካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣምሓራ ተጥፍእ ማለት እዩ ኣማራና ጠፋ ኣለው ኢሉ ንክብል ከሎ ታየ ደንደኣ ስቑኢሎ ይነበረን ብትክክል ኢልዎ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዝፍፀም ዝኒሄ ጉዳጉድ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኤግዛክትሊ ይፍፅም ኣሎ ኣፈላላይ እንታይ እዩ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ፖለቲካ ዘለውን ኣብ ቁጠባ ዘለውን ኣብ ካሊእ ዘለውን ዲስኢንተግሬትድ ምስ ኮነ እቶም ክእሰሩ ዝግብኦም ምስ ኣሰረ እቶም ሽባ ክገብሮም ዝደለዮም ሽባ ምስ ገበሮም ይኣትይዎም ናይ ትግራይ ምስ ሓይልና ይኣትና ትዕድል ፈጣሪ ክሕግዘና ከሎ ሓድነትና እንዳሃለወ ካሊእ ተሪፉ በዓል ስየ እንተይተረፈ ሓቢሮም ኣብ ዝነበሩሉ ካብሮ ዝጀመሩሉ ይመፂና ከስታይ ጠቂሙና ሕብረትና እንዳበጣጠሰ ከም ጌታቸውን ጻድቃንን ዝበሉ ናይ ሕመቕ ሚዛናት እስካዕ ዝፍጠሩ ትግራይ ቦቲ ዝነበረ ሓድነታን ቦቲ ትምክሮ ዝነበረት ናይ ሓድነት ከይድን ነፀላእያ ዳዓኢኻ ኣብዚ ደረጃ እዚዩ ክትበፅሕ ገይርዋ እዩ ናይ ኣምሓራ ግን ረኣይዎም ሚድያታቶም እውን ተበጣጢሳ እታ ኢሳት ትበሃል ነበረት ናብ ክንደይ ተኸፊላ ቀዳማይ ከም ዝነበርኩም በዓል ገዱም ዝተበተኑ ዓቕሚ ምስኣኑ መን ኣላ ዓቕሚ ዘለዎ ሕዚ ፓፔት እኮ እዩ ባምቡላ ጥራሕ ብናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሪሞት እናተፀቐጠ ዝሰርሕ እንተዘይኮይኑ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ባምቡላ ዝኾኑ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ሓይሊ የለን በዓል ክርስቲያን ተኣደለ ምስ ተኣሰሩ በዓል ዮሃንስ ባይሎ ምስ ተኣሰሩ በዓል ደሳለይ ጫኔ ሒዞሞ ዝነበሩ ፓርቲ ኣብን ዝበሃል ምስ ተበተነ ብሽመ ኣምሓራ ዝነግድ ዝነበረ ኢዜማ ይብል ጉንበት 7 ዝብል ዝነበረ እውን ምስ ተበተነ ፋኖን ኣድማ ብተና እንዳበለ ነንባዕሉ ኣምሓራ ዝባል ዓሉ ኣፍተን ሕዚ ዝተፈፀመ 500 ምርኩ ዘለዎ ኣድማ ብተና እኒኦ ፖሊስ እኒኦ ምልሻ እኒኦ ኣቦን ወዱ ክማርኽ ወዱ ነቦ ክማርኽ ዓይነት ማለት ኣብ ኣምሓራ ነንባዕሉ የናኽሰሎ ኣብ ኦሮምያ ነንባዕሉ የናኽሰሎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ነንባዕሎም የናኽሶም ኣሎ ጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ከይዲ ይኒሄ ኣብ ኣምሓራ ማለት ተዓብዪ ነገር ግን ክንርድኦ ዘለና ኣብዪ ኣሕመድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣምሓራ ጥሒሱ ናብ ትግራይ ክመፀ ይኽእል ኣምሓራ ግን እንተየጥፍኦን ኣምሓራ እውን ክትሕግዞ ስለ ዘለካ ፋኖን ቲዲኤፍን ክትሓጋገዙ ኣለዎም ዝብል እምነት ፅኑዕ እምነት ኣለና ክገብርዎ ኣለዎም ሕዚ ኢኻ ክትገብሮ ትኽእል ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ነገር ውሻል ወሻሽ ኢሉ ገፅካ መለስ ኢሉ ምስ መለሶ ነንባዕልካ እናተዋግእኻ እትመልሶ ፋኖን ሕዚ ሓጊዝካዮ ንቅድሚት ተራምዶ እትወስዶ ፋኖን ሓደ ይኮነን ለዚ ነንባዕሉ ዝባላዕ ዘሎ ናይ ኣምሓራ መንእሰይ እውን ኣድማ ብተና ምልሻ ፖሊስ ካሊእ ሓቱ ክሕግዝ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ክነቅርብ ትግርኛ ዝሰምዑ ይንገርዎም ኣምሓርኛ እውን ከዓ ክንመፆ ኢና ኣብ ዝቕፅሉ መደባትና ማለት እዩ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብ ጎጃም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እንታይ ይገብር ነይሩ ቤተክርስትያን የጥፍእ መስጊድ የጥፍእ ናይ ፐብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል ኣብ ሙሉአን የጥፈእ ነይሩ ኤግዛክትሊ ከምኣ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ሕዚ ኣብ ኩሉ ከባቢ ኣብ ጎጃም ለምቅነ ፀዕፅዕ ዝበለ ስለ ዝነበረ እምበር ዘየፍረሰሉ ከባቢ የለን ቤተክርስትያን ይወቅዕ ቤተክርስትያን የፍርስ ገዳም ብድሮን ይጭፍጭፍ ገዳማት የፍርስ መነኮሳት ይቀትል ኣሎ ኣብ ደቡብ ወሎ ገዳም ይወቂዑ ናይ ኣቡነ ኣረጋውን ናይ ኣርሴማን ዝበሃል ገዳም ነዚኡ ወቂዑ ነቲ ገዳም ጥራሕ ይኮነ ገዛው ተፍሪሱ እዩ ናይ እንጀራ መሰንከቲ ገዛ ፍሪሱ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ገዳም እውን ዝተወሰነ ቦቲን ወቂዑ ብድሮን እየ ዝብል ዘሎ ገዳም ብድሮን ኣብዪ ኣሕመድ
ابز حلفه قدام كوقع مخانو نحزي سلاز فلطه انتي يبل نيرو بز حلفه بارلاما ازيو አዲስ አበባ አጠገብ ገዳማት ፋኖ ሲያሰለጥኑ አገኘናቸው ይብል ንምንታይ ገዳም ክወቅዕ ስለዝደለ ሕዝዝ ጀመሮ ግን ይኮነን ኣብ ትግራይ ማዓዘዮም አምሓራ ተጋጊ መስለኩ ካሊኡን ማዓዘ ተጋጊ መስለኩ ኣብ ትግራይ ቤተክርስቲያን ይመታል መስጊድ ይመታል ክብል ከሎ ሽዑዩ ዋ መስጊድ ቤተክርስቲያን እንዳንታልካ ክትወቅዕ ክብል ነይሩ ህዝቢ ወላ ተምሓራ ኦኬ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣትዮም እትረሳሕ እምሮኦም ዝሓሰቦ ርስሓት ክገብሩ ከለው ሽዑዩ ግደፉ ክበሃል ነይርዎ ኣልነጃሽ ክውቃዕ ከሎ ሽዑዩ ስርዓት ሓዙ ክበሃል ነይርዎ ሕዚ ዓዲ ኣምሓራ ቤተክርስቲያን ትበሃል ኩላ ይጥፋኣሉ يدبدبن له انتهي لهم بيت كهنتنا إثيوبيا برجس توم باتريارك وصيهم مستزارو مجلس ومسوسو مجلس يوم بتعامي بزجرم محزني كله زين ده نوعه يوم زوسو حزي توم باتريارك ونوص يوم الله تهاجر سبكتناي جوجام ونوص يله كم تتمالون زغلصنا يو خلته منوكسات ميتم يوم 14 منوكسات كعا قصيلهم يوم غزاوت فريسوم يوم تقدام توقعي أوز نورون تبتينهم يوم تبتينهم ناوي كيدهم زي رفلت أبا محرا أنا محرا فانوشتي لعل 10 شحب وصيحهم الله هذي شو 10 شحب لكم يرى قلمي كل التورح سل الصورح لعل 10 شحب وصيحهم الله سولس انترفيو قورو من ليك أون تبا ولا تنسى أباته كتسمعهم كندي بصيحهم كلهم قال بقى 10 شحن العليون كاهن كنين دا زرفه فانو زل المسفانو زل كاهن يزلو لعل 10 شحن ازي خوينو له سلازي ابزو حززو له زلهو قدام كلته مويتهم 14 قصيلهم غزاوتي فريسوم بيت كريستيان تقدامون توقعوا أوز نور تبتينهم فرقهم نافانو فرقهم نامهدهم يوم كيدهم منغستي من ما يبلن سكازي وقعون يبلن يوقعون يبلن بقى تدانكم يتوكم عينتي فانو بن حنا فديهم تازولكم 500 سب زمار خلو امو محرت بزيولو زعصلهم كالكوليشنون كزابع خليو بتخكل كم تقدم زولكم محرت بزيولو زعصلهم ازي ناي هايمانوت ጉዳይ يكونن ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ናይ ህልውና ናይ መንነት ጉዳይ እዩ ይዝብል ተናይቱ ቤተ ክህነት መግለጺ ናይቱ ሃገር ስብከት መግለጺ ቶም ቅዱስ ፓትርያርክ እውን ዘውፅዎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ በቃ ውሽጥኻ ዝበልዕ ዓይነት መግለጺ እዮም ኣውፅዮም ግን ምንም ክግበር ኣይከኣልን ትማሊ እዩ ከምኡ ክበሃል ነይሩ ካህን ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ ሓደ ኢዶም እንዳልጠፎ ብልቦም ኪድ እሞ ባንክን ታንክን ናይ መንግስቲ ሒዝካ እንተ ንኢሱ እኳ ንሃና እውን ወሲኽካ ተጋሩ ጥፍእ ክበሃል ከሎ ኣሜን ኢሎም መልኣኾም ሓደ ኢዶም ኣብ ልቦም እንዳለጠፉ መልኣኾም ሕዚ በዓል ኣባ ኣብርሃም ዘሊሎም ናበይ ይወፁ ናይ ባህር ዳር ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እዮም ኣብ ጎጃሚ ባህር ዳር ኦኬ ናይ ትሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ሃገረ ስብከት ሓላፍ እውን ኣውፅኦም እኒአው መግለፂ ዘሊልካ ሕዚ ናብ ትብፃሕ የብላ ኣፍታ ክትብፃሓ ዘለዋ ትግራይ ክብላዕ ከሎ ኖ ሰብማ ነውሪ ይትረፍደ ትግራይ ቴስዓን ገለን ፐርሰንቱ ኦርቶዶክስ ዝኾነ ዓዲ ካሊእ እውን እንተኾነ ሓደ ሰብ እውን እንተሃለወ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ ክትቁርቆረሉ ነይርዋ እዩ ሕዚ ኣብ ደቡብ ወሎ ዝጠፍአ ገዳም ኣብ ደብረ ኤልያስ ዝተገበረ ጨፍጫፍ 600 ካህናት እዮም ተቐቲሎም 600 ካህናት ኣብ ደብረ ኤልያስ ኣብ ጎጃም እያ ስለዚ ኣብ ጎጃም 600 ካህናት ክጠፍኡ ከለው መግለፂ ጥራሕ ኣውፅኦም ስቕ እዮም ኢሎም ካህናት ናይ ኢትዮጵያ ቤተ ክህነት ኢትዮጵያ መግለፂ ኣውፅያ ስቕ ኢላ ሕዚ ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንዳመረረ ምስ ከደ መላእ ኢትዮጵያ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክርስቲያን ኣላዓኢልና ቤተ ክርስቲያን ናይ ጥፋእ ኣላ ዓብዪ ኣሕመድ ኢልና ሰልፊ ክንፅውዕ ኢና ይብሉ ኣለዉ ወይ ጠጠው የብሎ ቤተ ክርስቲያን ምውቃዕ ጠጠው የብል ተዘይኮይኑ ግን ቤተ ክርስቲያን የጠፍአሎ ኢልና ክነውፅእ ኢና ህዝቢ ክንፅውዕ ኢና ይብሉ ኣለዉ ቤተ ክርስቲያን ተፀዊዓ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኢትዮጵያን ተፀዊዓ ብርግፅ ያው ነቱ ቤተ ክህነት ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ሚዛን እንዳጎደለ ከይዲ እዩ
ትግራይ ሞ ንወይና ግደፍዋ ማለት ትግራይ تعزبت ጥራሕ ኣይኮነተን ኣትሪፋ ቀይሙ እውን ኢና ኣትሪፍና ካህናት እስካዕ ንፀልኣሉ ካህናት ናይ ባዕልና ይበልኩን ናታቶም ግን ናይ ኢትዮጵያ ካህን ማለት ሰይጣን ዝመርፅ ካብ ትግራዋይ በልዎም ዳቦ ከይተኣቱ ሓንቲ ሕምባሻ ሓንቲ ባኒ እትግዛኣላ ገንዘብ ከይረክብ ድጋፍና ሓንቲ ባኒ ትስራሓላ እኽሊ ከይረክብ ትግራዋይ እናተባሃለ ዋሽንግተን ከኣትው ከለዉ ጳጳሳት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ቀይሙ እውን ክነተርፍ ገይሩና ግን ንሕና ማንም ሰብ ክጠፍእ ይንደሊ ትበደል ስለ ዝረኣናዮ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጭካነ ስለ ዝረኣናዮ እዚዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ይትረፍ ደብ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ካሊእ እውን ክበፅሕ ይንደሊ ለዚ በዚ ደረጃ እንተፀዊዖም ዝዕወሶ ይስኣኑ እንተፀዊዖም ግን ዓዲ ነቀይ ነቀይ ክትብል እያ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ናይ ኢትዮጵያ ብታሪክ ደረጃ ዋላ ትሕዚ ዝኒሄ ኣመራርሓ ይሕመቕ ትሕዚ ዝኒሄ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሽርሒ ነቶም ጉዳት ትሮል ደፋእ ዝነበረ ካሊእ ዝነበረ ጳጳሴ እንዳበሉ ጳጳሲኻ እንዳበሉ እንዳሾሙ ዘይዛረቡ ጳጳስ ሸይሞሙኻ እንዳተባሃለ ተሸይሙ ከካብ ከባቢኡ ዝመፀ ጳጳስ የባህሊ ዝሕምሶ ዘሎ እዚኡ ቁርብትላን ቅርሕን ተፈጢሮ ኣፈላላይ ፈጢሩ እዩ ምስ ህዝቢ ነገር ግን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ገዳም ክጠፍእ ከሎ ቤተክርስትያን ክጠፍእ ከሎ ህዝቢ ክጠፍእ ከሎ ናይ ብሓቂ ክላዓል ክእል እዩ ንሓደጋ ብደንብ እናተረኣየ ይኸደሎ ማለት እየ ብግልፂ እናወፀ ይኸደሎ ክንፅውዕ ኢና ኢሎም እዮም በርግፅ እቶም ከምኡ ዝበሉ ዓለባ ሚካኤል ዓለባ ምን እዮም ዝበሃሉ እዞም ኣብ ኤርትራ ከይዶም ንጉንበት 7 ሪኦም ዝተመለሱ ወላቶም ካብ ደገ ዝመፁ እየ ዝብሉ ዘይግብኦም ዘይምልከቶም ስልጣን ዝተዋህቦም ካብ ደገ ዝመፁ እንተይተረፈ ፈኸራጆም ኢሎም ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንላዓል ኢና ገዳማት ናይ ፈርሳ ኣለዋ ይብሉ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብ ቤተክርስትያን መዳፍዕ ተኺሉ ቤተክርስትያን ክፈርስ ክውቃዕ ወያነ ክወቅዕ ንዕኡ ክወቅዕ ኢሉስ ነቲ ቤተክርስትያን ክወቅዕ እሞ ሪኢኹም ተጋሩ ወያነ ቤተክርስትያን ክም የፍርሰሉ እንዳተባሃለ ካልዕል ዝኸዶ ዝነበረ ከይዲ ኣይኮነሉ ወያነ ከተማ እውን ከይፈርስ ካብ ከተማ ሪሒቁ ቤተክርስትያን ከይፈርስ ካብ ቤተክርስትያን ሪሒቁ ንፀላእ እንዳሰሓበ ናብ ቆላታት ፅምብላን ቆላታት ተንቤንን ቆላታት ኣድያቦን እንዳሰሓበ ኣብ በዓል ፀሊሞይ ኣብ በዓል ደብረ ኣባይ ኣብ በዓል ቆላ ተንቤን እዩ እንዳሰሓበ ሓመድ ገይሩ ስሒቡ ኣብኡ ዝወድኦ ፀላኢ ድሓር መወዳእትኡ ግን ኣበይ ከም ተዛዘመ ሪኢኹም ኢኹም ኣብኡ ዝተወደአ ፀላኢ መቐለ ይኣትሎ ይመፅሎ ሰራዊት ትግራይ ክበሃል ከሎ ሃዲሙ ከመይ ከም ዝኸደ ሰራዊት ረሲዖም እዮም ከይዶም ከምቲ ትፈልጥዎም እና ከምኡ እዩ ነይሩ ብትግራይ ሕዚ እቲ ቤተክርስትያን ምጭፍጫፍን ካሊእን ሕዚ ሓድሽ ተጀመረ ይኮነን ኣብ ትግራይ ነይሩ ሽዑ ብለይ እንተትብሉ ነርኩም ሕዚ መተደገመን ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንሕና እውን ከም ሰብኣውነት ዝምልከቶም ስለ ሰብኣውነት ዝቁርቆሩ ተቃለስቲ ተጋሩ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና እውን ንሱ ስለ ዝፈቅደልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበፅሕ ዘሎ ንሕና እውን ንኹንኖ ከም ተጋሩ ዝብል ከቕምጥ ስለ ዝደለኹ እዩ ኣብኡ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ተሓሚስ ኣብ ጎጃም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣሎ